জাতি দফানি কক সাই থাকে পিতর সাহেব একচুয়ালি লক্ষ্য 2026 ni নির্বাচন হিনি অনেকে ওয়ান সবিমান 2026 ni এডিসি নির্বাচন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ফাইনাই বিধানসভা নির্বাচন 28 ni তেইশা লোকসভা ফিনাই প্রত্যেক নির্বাচন চিনি তীব্রামথা জিতিনানি জরুরি কিন্তু এই যে জরুরি নির্বাচন যে তীব্রামথা জিতি দনানি জরুরি আঞ্চলিক দল নি রেজিস্ট্যান্স যে জরুরি সেই জরুরি কিন্তু বিজেপি নি জরুরি সিপিএম ইলেকশন জিতিনানি জরুরি কংগ্রেস ইলেকশন জিতিনানি জরুরি ভাই চিনি ইলেকশন জিতিনানি জরুরি নি যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য আমো ফেরলাই আ জিনিস কিন্তু কিসা মা বুঝিলাই নাই তাই সিংপূর্ণ সাই থাকা গোबां বড় রিজনাল পার্টি দফানি সামখাইখন তা অনেক পরে বিভিন্ন জায়গায় থাংজাক বড় জায়গা দंगिया কনস্ট্যান্টলি দंगिया স্বার্থ মানলিয়াকে দंगिया কিন্তু স্বার্থ তংথং করিথং অনেক বড় চিনি পিতর সাহেব সংহাই চিনি সুরজ সাহেব সংহাই চিনি রুনেল বাবু সংহাই ইয়েম হংইব ইয়েম তো দিনি সিং ইয়েম হংইয়া প্রবত ব দফানি সার্থের সামখাই দंले মই খাইনি কনস্ট্যান্টলি সামখাই দंले দं কিন্তু বাক্সা অরই পরিং থাকে তিনি তীব্রামথানি লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক ন ইলেকশন চিনিব ইলেকশন জিতিনানি জরুরি কিন্তু ও ইলেকশন তাঙ্গই চিন জিতিনাই আবো আবনি সেতেও জরুরি তাঙ্গই তীব্রামথা বা রিজনাল পার্টিনি রেজিস্ট্যান্স প্রয়োজন আবো সবচেয়ে বড় জরুরি আর জরুরি না যারা বুঝিয়া বড় শুধুমাত্র ক্ষমতাসীনই নামজাগো বড় রিজনাল পার্টি আকারে তিনি উদ্দেশ্য স্বার্থ পূরণ হইয়াকে অন্য পার্টিও থাঙ্গো চিনি kaisa ang kok bai sengnai Charles Darwin ni kok pray ang masau Charles Darwin tamsa scientist biologist the theory of survival is the struggle for existence বাংলা বাইকে জীবনে বাঁচার সূত্র হলো জীবনের জন্য সংগ্রাম কক বড় বাইকে থিনাঙ্গ কথাং তংই থানান গাকে কথাং তংনি বাগै চবা খলাই মা থাंनाय তে চবাও যে কপ্লাই থাंनाय বন কথাং তংनाय যে কেচেंनाय ব আউদং থাंनाय ঢিলেদং থাंनाय अमानी कग याम साइंस नि कग तेम सृष्टि नि नियम संसार नि नियम कोन खायना करे र नों बुक गांगै मूर्खंगि दे कमाय थां नों सेलेर नि बागै दे कमाय थां खासिया नि बागै दे कमाय थां बुजिया नि बागै दे कमाय थां मिलिलाय नि बागै दे कमाय थां पावनारिया नि दे कमाय थां बायगक्रि नि बागै दे कमाय थां दैट इज नॉट फैक्टर चेनखा मानमा कमानाय जे दिन दिनि चबा थाका आ दिन नों हाकरमा हाबनाय अमन संसारनि नियम कजा कोनो खायना करे और जा केबो माया नांगै केबो केबो बासक लायमिया आबनि बागिनो थिनांगो कथां तंग थाना खांके चबा खलायै चबाव कप्लायङै तंना नांनाय आर चबा जारा केचेन बर कमरै मा थांनाय बर कमाय मा तंनाय बर सकल जाय मा थांनाय ब्रयलार बरक मनि सबाय कम्पिटिशन खायमिया बेसारा रावै मासा जाव पुन बरक मनि सबाय कोनो कम्पिटिशन करे अजनाय आफुते मेरेंते हिनै दै जागो लास्ट का बाजार माया नाजाखन फालै खिप जागो हइसे मुसो बरक बाय कोनो कम्पिटिशन करे आलमा बाय जागो बेसारा आसे आल बायमा परेसे शेष पर्यंत माइतांसा पर्यंत काहामसारन अधिकार करे बेसारा सेकाप मासा हइसे आमनि बागिनो केसेन माने दुर्बल माने बिनतलान मा दंनाय ताबुक मा सासेने तिब्रासा तिनि वास्तव अनु शिकार मा खने कुन लासिना करे जों खासियादों बुजियादों मिलियादों कोनो फैक्टरिया जों निजे हावनो निजे थिनि जों चिनि दुर्बलता जों फुनुका जों कप्लायङै मालिया केसेन कुमा तंखा आबान कारण जों चिनि सीएम करे चिनि पावर करे चिनि अधिकार करे चिनि हावनो जों तिनि कोटी कोटी बनि बरं गाके 30,000 कोटी फाइकांगे बयिं गाके 3,800 दिनि 29,800 कोटी बयिं गाके ओ जागाबो सावै आराम आईएएस प्रमोद आमोद खायनाय दंगो बिल्डिं कटर तांगिनि शहर दंगो जों गाके 100-200 कोटी नि बिसिङनो वालाय सगलाय खेलनि बेकरें सेगलाय बाहाय बनि नकसुगा बेकरें सारि हरै वालायले बाहाय कसा सालाय वालायले मा दं कोन खायनाय करबो वास्तव ओ वास्तव नि থেকে यगना बागिसे जों तिनि একটা স্লোগান মারো চিনি মানথাই মারনাय थैरनाय हरनाय हायके चबा चलेनाय तामसाबो जों स्लोगानाव थैरनाय जानरनाय हायके चबा चलेनाय
chini manthai marnai chini manthai no manna bagai जों सभा खालायनाय थैरोनाय हरनाय जों सभा खालायै सभा खालायनाय जों स्लोगान होयो अ जे सभा खायमान जों केसेन तंना बागै चेन्ना बागै जे सभा खालायबा गोप्लाय गैतिगि तंना बागै जे सभा खालायब्ले এই যে सभा खालायनानै अ जे उद्देश्य जों जे सोजा कक्साकांके 30,000 कोटिनि बिसिङाव 29,800 कोटि बैसाय दंमोने 200 कोटि सिसनो रोजाक माने आरो बोसोराव वालारि तंजाक माने socially, economically, politically, educationally, culturally, যত জায়গায় exploitation খাইজাক মানে আবনি থেকে মুক্তি খাইনানি বাগৈ আবনি থেকে যজ্ঞনানি বাগৈ যে সভা খালাই দङ অ সভা সাব খালাই দङ অ সভা একমাত্র রিজনাল পলিটিক্স পার্টিনি বিসিংতে जों খরাং দিসাই মানো আবনি বাগৈ जों রিজনাল পলিটিক্স মা খায়ো অ সভা অ রেজিস্ট্যান্স ততক্ষণ পর্যন্ত স্ট্রং দङै যতক্ষণ পর্যন্ত চিনি ডিপ্রাসার বিসিङाव থানসানি নাই পলিটিক্যালিজম chini সংখ্যা যখন गोबां दंनाय अ সংখ্যা टिप्रासानि बिसिङाव যখন जों बिजेपि कांग्रेस सिपिएम थांनाय chini खरां दिसाय मियां थांनाय आफरम गाके सिपिएम नि आमल 35 বছর যেটা খাইজাক माहाय कांग्रेस आमल जेटा 30 বছর যেটা खाइजाक माहाय टिप्रासानि बां खरां दिसामिया लेबि टैक्स मारखा राजमाला सकजाखा कत इतिहास दङ दुम्बुरबान थेजाका सिपिएम नि आमल बुरुं बुरुं विदेशी इनफिल्ट्रेशन खाइजाका खरां दिसायमिया दिनै जिदेन बाबु सं सावि दङ थानसानि पासवार्ड महाराजानि थानसानि पासवार्ड इंसौ थानसा के महाराजानि पासवार्ड फो ए तिप्रामो थाना दामजानि के एटीएम फो बिनि कोंगना के शिकार खैसि कोन जलना करे यस द पासवर्ड ऑफ तिप्रामोथा एंड तिप्रासास दैट इज थानसा यस द एटीएम जदि तिप्रामोथा जदि तिप्रासारनि एटीएम होई तंका काहम को 29,000 कोटी स्टेट बजेट 29,800 कोटी जदि कांग्रेस जदि 30 বছর রমই 29,800 कोटी जदि कांग्रेस राज्य सरकार तंफ्रो कांग्रेस जदि गुबुनि दफारनि एटीएम खांके सीपीएम 35 বছর तंफ्रो जितेन चौधरी बाबू सं যখন অরনি রুরাল মিনিস্টার तंफ्रो सीपीएम नि 35 বছর जदि सीपीएम जदि राज्यनि 100% বাজেট বিসিङाव 98% বাজেট যদি গুবুনি দফারनि एटीएम যদি सीपीएम 35 বছর হই দंखांके बीजेपी ताबो याकारि कक्साया बीजेपी ताबो যদি 30,000 কোটির বিসিङाव 29,800 কোটিनि যে एटीएम যদি बीजेपी पार्टी যদি হই दंखांके तिप्रामोथा যদি तिप्रासानि जे थानसा যদি चिनि पासवार्ड प्लस इन एटीएम जदि तिप्रामोथा तिप्रासारनि एटीएम नि तंखाके तिप्रामोथानि बिसिङ जदि 125 एमेंडमेंट बिल पास गई जत एडिशन जे बजेट तिप्रासानि जे बजेट चिनि बिसिङ तै फाइगांके ओ एटीएम ओ इस पासवर्ड बार-बार व्यवहार खैनान रेडी दंगैसि काबो ओ कक्सि जितेन चौधरी सानांगथों जितेन चौधरी नि पासवर्ड तामो आ पासवर्ड होई दंखांके जितेन चौधरी नि जे एटीएम बो ओ एटीएम